jedan jedini Čika stoji. Krećem na krajnji zapad Evrope. Vozim do mesta koje se sve do otkrića Amerike smatralo krajem sveta. Čika Story je urednik emisije. Pre nego što stignem tamo, čeka me put kroz 6 država. Menjaću vremenske uslove kao na traci. Sunce, kiša, magla i vožnja po mraku. Vozit ću po svim mogućim tipovima puta. Vidjet ćete kako izgledaju autoputevi na zapadu, magistrale, obalni putevi, stare gradske ulice i planinski prevoji. Biće trenutaka u kojima ću uletati u velike saobraćajne gužve i delova gde vozim potpuno sam. Jedan segment puta vodit će me kroz prave pustinske uslove. 45 stepeni, bez hlada i bez pauze. Predamnom su stotine kilometara obala i beskrajni broj plaža Mediterana. Upoznaću ljude koje ne bih mogao da sretnem ni na jednom drugom putovanju i naći ću se u zanimljivim situacijama. Kupaću se u Atlantskom okeanu. Boravit ću u jednoj kneževini. Doći ću do granice sa Velikom Britanijom. Sa najjužnije tačke Evrope gledat ću Afriku na horizontu. Povratak iz Portugala vodit će me opet kroz Španiju, pa preko Italije. Nakon boravka na italijanskoj rivijeri, kući ću se vratiti sa pređenih 8.500 km. Mototura Pirineos trajaće mesec dana. Smeštaj sam unapred rezervisao, a planiranje je trajalo dugo. Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u novu avanturu. Danas počinje jedno veliko i uzbudljivo putovanje. Mototura koju sam nazvao Pirineos. Like, share, subscribe. I vidimo se negdje na putu. Sve je tu, sve tako blizu. Cabo da Roca me čeka. Za ovakav put motor mora biti tip-top sređen, za to se pobrinuo Moto Doktor iz Starih Banovaca. Svaki šraf, svaki servis i detalj doveden je u red pre polaska. Na mapi vidite rutu kojom ću se kretati. Skoro identičnu trasu sam vozio kolima pre 20 godina, ali je sada doživljaj potpuno drugačiji. Spakovao sam sve potrebne stvari za mesec dana. Oprema, tehnika i garderoba. Sve složeno tako da mogu da reagujem u svakoj situaciji. Danas vozim 585 km. Prešao sam Hrvatsku i ulazim u Sloveniju. A u Hrvatsku ću se ponovo vratiti za 2 dana, ovaj put na Primorje. To će mi dati vremena da se saberem pre velikog puta i da se vidim sa ljudima koje relativno dugo nisam video. Zaustavljam se na prvoj benzinskoj pumpi. U dahu sam prošao Hrvatsku i sada lagano nastavljam kroz drugu državu na mom putu. Za sat i po stižem na današnje odredište, na Bled, tačnije mesto Lesce, koje se nalazi 4 km ispred Bleda. Tamo ću boraviti 2 dana. Očekuju me 2 zanimljiva dana u Sloveniji. Danas i sutra društvo mi prave Aleš Tacman i Joško Tišler. Aleš će mi predstaviti svoje mesto, Begunje na Gorenskem, i odvesti me u muzej fabrike skija Elan, koji se nalazi upravo tamo. Joško će me provesti kroz Radovljicu, njegovo mesto, i pokazati detalje koje možeš vidjeti samo uz čoveka koji tu živi. Ovo je odličan uvod u veliku turu koja tek počinje. Sutra će mi društvo praviti Stefan, Elvis i Kiki, a stići će i Alen iz Rijeke na svom Ducatiju. Napravit ćemo atmosferu koja će mi podići motivaciju za nastavak ture. Prošao sam kroz Ljubljanu i nastavljam dalje na sever. Kroz Sloveniju me je uhvatilo nekoliko pljuskova. Sva sreća, pa je odredište sve bliže. Uskoro stižem. I evo, nakon 580 km od jutrošnjeg polaska, uskoro stižem na odredište. Isključujem se s autoputa. Vožnja kroz Hrvatsku je bila prijatna. Temperatura između 20 i 25 stepeni. Čim sam ušao u Sloveniju, vreme se promijenilo. Dovde sam imao 3-4 pljuska. Ništa strašno. Ovdje desno se put odvaja za Bled. Ja idem u mesto Lesce. Tamo se nalazi
moj smještaj, Leški dvor. U ovom mjestu sam bio i prošle godine. Jutro sam iz Beograda krenuo od 9, sada je 6 sati i 30 minuta, znači iza mene je 6,5 sati vožnje. Usput sam napravio pauzu u Zagrebu gdje sam se video na kafi sa Vedranom. Sve je teklo po planu, a oblačno i tmurno vreme ne utiče na moje raspoloženje. Odu do recepcije da se prijavim. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ide dobro. Poštovanje, ja sam čekao stvari. Slobodan. Drago. U stvari slobodan. Slobodan, a? Nisam slobodan, ali sam slobodan. Slobodan. Drago mi. Vi imate sobu Ja imam rezervaciju, da. od Aleša. Prvi sprat gore, doručak je od 7 do pola 10, ključ je od ulaza isti. Ulazim u sobu. Klasičan smještaj. 3 kreveta. TV. Sto. Frižider. I izlaz na terasu. Stigao je Kacman, silazim dole. Kacman, Evo Kacman. prispeo sam. Živa. Ćao. Zdravo, kako je? Evo, dobro. Jel te smjestio, prijatelj? Jeste, prijatelj lepo smestio. Motor sam parkirao u garažu. Evo to, Aha, to je doček ovo. doček, kišu, ajde. bolje. Ajde, živjeli. Dobro, da neće biti kiše. Živjeli Slobodan, živjeli. Kako je Tacman? Dobro, evo, radio sam. Puno imam neku gužvu, znaš. Aha, uzeo si mnogo posla, znači. Onda će biti i vožnje tokom leta. Gdje je Joško Tišler? Joško Tišler je teško očekuje. Teško. Znaš što, već me 5 puta zvao. Gdje ste? Da. Čekam vas. Doćemo. Sad možemo najprije gore. Kao pravi domaćin, Aleš mi je pripremio program. Provozat će me kolima po svom kraju i upoznati sa najinteresantnijim lokacijama, pričama i brojnim zanimljivostima koje čine Begunje posebnim mestom. Ovo je sjajan uvod u putovanje, pre nego što nastavim dalje ka zapadu. Imam uključenje uživo u program, ovo je jedna od plaža na Mediteranu, a iz režije mi javljaju da je ova epizoda već gledana. Trenutno se nalazim u Gorenskoj regiji između Ljubljane i Austrije. A sada da vidimo kako izgleda Alešov auto i šta me sve čeka u njegovoj vožnji kroz kraj. Koliko beše konja, koliko kubikaža? 1600 kubika, 180 konja ima. Aha. I 27. godište, znaš. I znaš ko je bio vlasnik ovog? Ko? Nećeš vjerovati. Tišler. Krenuli smo ka mestu Begunja na Gorenskem, a Aleš mi usput objašnjava geografiju kraja. Sa naše leve strane prostiru se Karavanke, najduži planinski masiv u Evropi. Aleš mi pokazuje Golicu, Stol i Begunčicu, planine koje pripadaju Karavankama. Na ulazu u naselje nalazi se fabrika Elan. Begunje na Gorenskem. Elan fabrika. Aleš mi usput priča o Slavku Avseniku, legendi ovog kraja i osobi čija je muzika proslavila Gorensku širom Europe. Pokazuje mi gdje je živeo i gdje je sahranjen ovaj muzičar. A tu mu je kuća? Da, to je ta restauracija. Aha. I kuća. I njegova kuća. Ovdje ti muzej njegov. Tu je muzej. Zatvoren sad. A ovdje je crkva. I već je bio Gestapo zatvor. Ovdje. Tu je. Da. Isto ima muzej tamo. Ovo je, sad je ova psihijatrijska bolnišnica ovdje. A tu je prije bio zatvor, tako? Ne. Da. Je bio ili nije? Bio. Ovdje je bio zatvor, onaj nacistički, znaš. Gestapo. Da, Gestapo. I ima muzej ovdje, znaš, tamo iza. Sad je zatvor. Svašta, nešto ima da se vidi u Begunju. Da. Evo ovdje idemo do grad Kamena gore. A šta je beše grad Kamen? A to je bio grad, kako se kaže? Srednjovekovni grad. Da. Evo, to je tamo iz ovog brda. Aleš mi priča kako je grad Kamen nekada čuvao čitavu dolinu i kontrolisao prolaz između Gorenske i Koruške. Još jedan deo lokalne istorije koji upotpunjuje priču o ovom regionu. Ti si inače ovdje rođen, tako? Da. Rođen sam na Jesenicama, odrastao sam. Tamo je bolnica, da. Ali ovdje si odrastao, išao u školu.
Begunje, tamo će se. To ti je taj dolina Draga, ovdje ideš gore na Begunjščicu, gore Roblek i ove karavanke. A dokle vodi taj put? Pa vidjet će se do restorana. I to je kraj, nema više. Ne, nije kraj. Onda ima makadamski put, ideš, možeš gore doći do Privala, se kaže, planina. Prival, planinca. A ovdje je bilo puno vode, znaš, ovo prošle godine, ovo je bilo ne vreme, ovdje voda sve pregazila dole. Bila poplava, znaš. A koja je to reka, šta je to, potok? Begunjščica. Begunjščica. Baš je lepa vegetacija, bujno mnogo. Da. Parking restorana. Da. I ovdje ideš gore na... To je sam makadam tamo. Vidi, ovdje vidiš ture gdje dođeš, vidi. Pešačke ture, a? Da. Vrh Begunjščica, Rublekov dom, 3.20. Da, sve u minutima, da. I tu je taj restoran, ovdje idu ljudi kad se vratio iz... Sa planine, sa planine dole i ovdje se onda malo osvježe i to je to. Tu vjerojatno i sobe ima. Ima i sobe, da. Ovo je put prema Tržiću. Taj put, to su Švabi govorili banditne štrase. Nisu mogli da prolaze preko, znaš. Uvijek su ih gore na brdu, su ih okrenuli. Tako da sam ti ja Tacman iz banditne štrase. A koja je tvoja opština? Tržić? Ne, ovo je Radovljica. A, Radovljica? Da. I ta Radovljica je pobratina sa srpskom Sviljancom. Sviljanec? Da. Lepo mesto. To su te Begunje. Begunje na Gorinski, to je sad stari dio, znaš, uz crkvu uvijek bio stari dio. Ovo naselje ima oko 1000 stanovnika i nalazi se na nadmorskoj visini od 580 metara. Nastavljamo priču o muzici. Jel Avsenik grupa i dalje postoji? Pa Saša Avsenik, unuk, on ima sad taj ansambl. Pa je popularan? A da, on je najjači. Slavko je bio jedan, znaš, a on ima ime. Ima ovdje dosta glazbenika, znaš, u ovoj ulici. I ovdje škola, ovdje sam ja hodio u školu 4 godine. A poslije 4 ostale? U Radovljici. A posljednjih par godina nisam pratio skijanje, ali imate sad neke dobre skijaše? Nemam. Posle one Tine Maze nema ništa. Šta vidimo naprijed, šta je ono? Triglav to. Triglav? Ono je Mežakle tamo. Aha. Mežakle je ovo gdje se vidi. Ovo prvo? Iza je Triglav tamo gdje je, a prvo je Mežakle. I ovdje su Jesenice u ovoj dolini, između. Ispod Mežakle, znaš. Nisu oni šampioni u hokeju? Ma, nisu više. Nisu više? Nekad sam bio. Jel pratiš hokej? Pa pratio sam ga nekad kad je bio to, znaš, kad su igrali oni domaći momki, kad je bio srčna igra. Da, sad dolaze par hiljada stranci. ljudi gore. Sad dolaze neki stranci, ma bože, ni kurac šta, zašto se igra, znaš. Da. Ako da gola, da, ne da gol. I prazna dvorana i ništa nema. Nema publike više. Sad smo došli ovdje U Elan. u Elan. Ajde da vidimo. I taj Alpski skijaški muzej, znaš, ovdje ima sve. Kako su radili skije i koji skio na njih. Dobar dan. Koja je cena ulaznice? 4 eura. Osobi. Rudi Finžgar, to je osnivač. To su prve skije. Rudi Finžgar je bio talentovan skijaš, prvi Slovenac koji je preleteo 100 metara na skakaonici. Tokom Drugog svjetskog rata pravio je skije za partizane. 1945. godine osnovao je Elan i kao direktor uveo inovacije koje su promijenile proizvodnju skija u Sloveniji. Rudi Finžgar je jedan od ključnih razloga zašto Begunje danas imaju posebno mesto na karti skijaškog sveta. U muzeju se nalaze i skije koje je koristio Bojan Križa, jedna od najvećih legendi jugoslovenskog skijanja. Karijeru je započeo početkom 1970. godina, a već sredinom iste decenije postao je prepoznatljiv u svetskom alpskom skijanju. Specijalizovao se za slalom i tokom svoje karijere zabeležio 8 pobjeda u svjetskom kupu. Najveći uspjeh u karijeri mu je srebrna medalja na zimskim olimpijskim igrama 1980. godine u Lake Placidu. Križe je bio poznat i po rivalstvu sa velikim imenima tog vremena.
poput Ingemara Stenmarka. Bio je ambasador brenda Elan, a njegova saradnja sa proizvođačem skija rezultovala je modelima koji su postali sinonim za profesionalno skijanje u Sloveniji. Bojan Križaj, ne znam, ovo Ingemar Stenmarka ovdje. Ingemar Stenmark. Ovo je Križaj. Ovo je vozio Križaj. Kako to sad izgleda staromodno? I ovi su bili Ingemar, vidi. Aha. Ingemar, kako se to označili, onako Ingemar i to je to. Evo Bojan Križaj, evropski mladinski prvak. Ingemar Stenmark je švedski skijaš i jedan je od najboljih na svijetu svih vremena. Karijeru je započeo 70. godina prošlog veka i aktivno se takmičio do 1989. godine. Vozio je slalom i veleslalom i tokom karijere zabeležio 86 pobjeda u svjetskom kupu, što je rekord koji traje i dan danas. Stenmark je osvajao brojne medalje na svjetskim prvenstvima i zimskim olimpijskim igrama. Njegova dugovečnost i preciznost na stazi učinili su ga legendom, a stilom i tehnikom postavio je standard koji su sledili mnogi skijaši, uključujući i Bojana Križaja. U muzeju se jasno vidi uticaj ovakvih sportista. Stenmark i Križaj kroz svoje rezultate i saradnju sa proizvođačima opreme oblikovali su istoriju alpskog skijanja. Baš sam bio sa Stenmarkom u školi, došao kod nas, znaš, kad su došli ovdje i vozili su ga u školi i baš sam mi potpisao, uz njega sam bio. Juri Vogelnik, koji je iz ovih krajeva, bio je Elanov tehničar i Stenmarkov serviser čak 15 godina, prateći ga na svim trkama. Imao je ključnu ulogu u razvoju ideja za carving skije. On i Stenmark su primetili da Stenmarkove skije brže okreću kada su malo istrošene. U muzeju se nalazi kolekcija koju je Juri sačuvao, alati, oprema za servis i brojne uspomene. Kažu da bez Jurija Stenmark nikada ne bi bio taj koji je postavio rekord od 86 pobjeda u svjetskom kupu. Ovo je Juri Vogelnik i Ingemar Stenmark, on je njegov serviser čitav život. Aha, on. On je bio Slovenac? Da, ovdje, sa Radovljice. Aha. I on je servisirao skije njemu za sve otrge, za Ingemarija Stenmarka. On servisirao skije za sve ove medalje koje su osvojili prvenstva. Je živ on? Da. Vidi, ovo alati imao i na... To je tako, znači bilo. Da. Evo, i usvojio sve što ovo vidiš gore. Cilj. Mora cilj. Možeš da upišeš nešto, čika stvari. Mora da staviš nalepnicu gore. Pa mogu. Jel imaš nalepnicu? Gospodine Tacman, izvolite. Evo. Da nalepimo i ovdje. Ne samo na motore. Jedan i jedini, čika stvari. To je to. Da se zna. Čekaj, moram i ja to poduviš. Ovaj muzej prikazuje ne samo istoriju skija i opreme, već i priče ljudi koji su oblikovali slovenačko skijanje. Svaka izložena skija, trofej i detalj nosi priču o strasti, inovaciji i legendama poput Stenmarka i Križaja. Evo. To je to. Sad idemo do Joškota. Stižemo kod Joška Tišlera. Dobar dan. O, dobar dan. Dobar dan. Gde si Joško Tišler? Dobrodošli. Bravo. Ćao. Zdravo. Evo. Kako je? Dobro, domaću rakiju. Welcome drink. Welcome drink, ja tako moram. Gdje smo vozili sad, a ne, što sam sad kazao. Aha. To ti, a se nikovo kraj. To sam ti ja malo, znaš, onako, nisam ja baš neki govornik, jebi ga malo. Odličan si. A sad ću ti Tišler ovdje ti Linhartov kraj, znaš. I ovdje ću Tišler da malo više on govori. Ja... O liku i delu Linharta. Joško je 1947. godište i veliki je ljubitelj dvotočkaša. Trenutno posjeduje 8 motora. Živi u Radovljici. Iz ovog mesta je potekao i Anton Tomaš Linhart, pionir slovenačke dramatike i istoričar iz 18. veka. Idemo dalje, ali neko struže tamo drva. A kosi travu, a? Joško i Aleš me vode kroz Radovljicu, gradić koji se nalazi u srcu Gorenske. Fasade i arhitektura iz 18. i 19. veka govore o bogatoj prošlosti mesta. Joško mi priča o istoriji grada, o tome kako je Radovljica vekovima bila važna za trgovinu i zanate, ali i kao centar kulturnih događanja u Gorenskoj.
Nezaobilazna je i Linharijeva ulica i spomenik Antonu Tomažu Linhartu. Joško mi je objasnio kako su Linhartove komedije i istorijska dela oblikovala slovenački kulturni identitet i koliko se danas u njemu priča u lokalnoj zajednici. To je bilo pri 14 dana čokoladni festival, već 7 približno i puno udeležbe je oko 15.000 ljudi dolazi na čokoladni festival. Toliko bilo ljudi? Da, sve je zaparkirano i to je taj čokoladni festival dobio je tradiciju, ne? I nekako s njim se otvara turizam u Radovljici, ne? Na taj datum. Sa oko 6.000 stanovnika u samom gradu, a skoro 20.000 u cijeloj opštini, Radovljica je živahna i turistički orijentisana. Muzeji, kulturne manifestacije i lokalni sajmovi, posebno oni posvećeni pčelarstvu, čine da se osjeća duh gorenske tradicije. Joško mi je iznao podatak da grad leži na 490 metara nadmorske visine. Aleš mi pokazuje lectarje, tradicionalne slovenačke srcaste kolače od meda ukrašene šarenim glazurom i motivima. Kaže mi da se rade već vekovima i da su nekada služili kao pokloni za svadbe, praznike i posebne prilike. Joško i Aleš su tandem, kakav svaki gost priželjkuje, dva domaćina koji ne samo da poznaju svaki ugao Radovljice, već imaju i onu toplu, iskrenu želju da sve to podele sa gostom. Sad izlazimo na neki Vidikovac, tako? Da, Vidikovac, a to se otvori ta dolina, dole teče Sava je dole, gledaj. Ova je glavna pruga povezava Slovenija i Austrija, ne, ide preko... Ova pruga ide za Minhen. Za Minhen. Radi pruga normalno, vozovi idu. Da, sve je obnovljeno. Na Vidikovcu postoji informativna tabla na kojoj su uredno obeležene planine koje se vide u daljini. Joško mi pokazuje svaki od tih vrhova, dok Aleš dodaje svoje anegdote iz mladosti. Odlazimo u restoran na večeru. Uskoro će me pozvati Sonja. Evo u Sloveniji! Evo u Sloveniji, vidiš moje prijatelje! Moj brat je, pa znaš da si je, ti moj brat kako vidi, ja kako živim. Vidiš kako lepo, gledaj šta imamo ovdje. Slušaj. Pozdravljen, zdravo, živjeli. Sve u redu, vino, pršuta, kačkavalj. Pozdravi našu braću, pozdravi, pa se čujemo i vidimo. Ja dolazim sobotu dole. Dolazi kraj mjeseca, Aleš. Dolazim kraj mjeseca dole. Znaš? Vidimo se. Okej. Da. Važni prijatelj, pozdrav veliki. Ćao. Ćao. Prvi dan velike mototure je protekao uspešno. Hvala lepo, prijetno. Ćao. Završili smo sa večerom, idemo nazad, vraćam se u smeštaj. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete. Upravo su došli Elvis i Alen. Gde si, Elvise? Ćao. Kakav styling, poštovanje. Ja sam Čika Story, ko ste vi? Ja vas ne prepoznajem. Frizurica. Čika Story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika Story je to.